बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मौत के वक्त मरने वाले के इंसान की दो बातें अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मरने से पहले पहले अगर ये दो काम करने नसीब हो जाएं तो ये दो काम बंदे को अल्लाह का महबूब बना देते हैं, अल्लाह का वली बना देते हैं। आखिर वो दो काम हैं कौन से? हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके छोटे साहबजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आपके पास एक औरत रोती हुई आई, कहने लगी, ऐ नवासे रसूल, मेरा बेटा पांचों वक्त का नमाजी था, मेरा बेटा हक सच बोलने वाला था, कुरान पढ़ता था, पांचों वक्त की नमाज बाजमात अदा करता था। काफ़ी दिनों से वह बीमार है, इतना बीमार हुआ कि आज उसकी बीमारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। बोलना कब से छोड़ गया है, मेरे बेटे की ज़ुबान नहीं हिल रही। आज तो ऐसे लगता है जैसे उसकी रूह आधी अंदर है आधी बाहर है। ऐसे लगता है आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है, लेकिन उसकी ज़ुबान कलमा नहीं पढ़ रही। कलमा क्यों नहीं पढ़ रही? मेरा बेटा नमाजी है, नमाज पढ़ता है, नमाजी बेटा है, कुरान पढ़ने वाला बेटा है, लेकिन मरते वक्त कलमा नसीब क्यों नहीं हो रहा? आपके दरवाजे पर सवाली तो आते ही होंगे और आप इन सवालियों को खाली हालत तो नहीं लौटाते होंगे। मैं भी एक सवाली बनकर आपके दरवाजे पर आई हूँ। आप मेरे साथ चलें, हो सकता है कि आपका मेरे साथ जाना मेरे बेटे के लिए तौबा का जरिया बन जाए, मेरे बेटे के मुंह से कलमा पढ़ना जारी हो जाए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, माई ये बता, तेरा बेटा दुनिया में कोई ऐसा काम करता था जो अल्लाह को नापसंद हो? तेरे सामने तेरे बेटे ने कभी कोई ऐसा काम किया हो या कोई ऐसा अमल किया हो जो अल्लाह को नापसंद हो, उसके रसूल को नापसंद हो? वह औरत कहने लगी, ऐ नवासे रसूल, मैं आपसे कोई बात भी नहीं छुपा सकती, क्योंकि आपसे कोई बात छुपाना ऐसा है जैसे हकीम से अपना मर्ज छुपाना। जब तक मर्ज का पता नहीं चल जाता, हकीम इलाज कैसे कर सकता है? इसी तरह जब तक आपके सामने सच नहीं बोला जाएगा तो मेरे बीमार बेटे का रूहानी इलाज नहीं हो पाएगा। कहने लगे, ऐ नवासे रसूल, मेरा बेटा नमाज भी पढ़ता था, मेरा बेटा कुरान भी पढ़ता था, लेकिन राह चलती औरतों का मेरा बेटा ताक ताक के देखता था, राह चलती औरतों पर मेरा बेटा नजर जमा के देखता था, ऐसे गौर से देखता था कि वह कितनी खूबसूरत है, इतना गौर से देखता था कि शावत भरी नजरों से देखता। मैं बेटे को रोकती थी कि बेटा ये अमल अल्लाह को नापसंद है। मेरा बेटा मेरे कहने पर ना चला, मेरे बेटे ने मेरी बात ना मानी, नजरें जमा के देखता, नजरें टिका के देखता। यह औरत कितनी खूबसूरत है, किस तरह चल रही है और किस तरह उठती बैठती है, मुझे ऐसी औरत बड़ी पसंद है। यानी शहवत भरी निगाह से हर एक औरत को देखता था। बस यही एक कमी थी मेरे बेटे के अंदर। उसके अलावा मेरा बेटा नमाजी भी था, मेरा बेटा कुरान भी पढ़ता था, हक सच बोलता था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के छोटे साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, भाई बस यही वो अमल है जो उसकी नेकी को खा गया, यही उसका काला करतूत उसके तमाम नेकियों को खा गया, यही वो अमल है जिसने तमाम नेकियों को उजाड़ के रख दिया। ये अमल नेकियों को इस तरह से खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। खैर, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस औरत के साथ उसके घर आए, देखा कि वो नौजवान ज़िंदगी मौत की कश्मकश में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे आधी रूह अंदर है और आधी रूह बाहर है, लेकिन उसकी ज़ुबान नहीं हिल रही, कलमा नहीं पढ़ रहा और कोई होश व हवास नहीं है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नवासे रसूल ने अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उतरा हुआ कुरान उठाया और सूरह यासीन शरीफ पढ़नी शुरू कर दी। एक बार ख़त्म हुई तो फिर से सूरह यासीन पढ़नी शुरू कर दी। जब दूसरी बार ख़त्म हुई तो आपने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए, चश्मे पर नम से अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरे करीम रब, ऐ मेरे सोने रब, ऐ प्यारे रब, ऐ मेरे हकीम रब, मैं तेरे महबूब नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवास हूँ। तमाम बुलंदियाँ, तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए। मैं तेरी बारगाह में हाथ बुलंद किए हूँ। उस नौजवान को कलमा पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा, उसके होठों पर कलमा तैयबा पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा, उसके होठों पर कलमा तैयबा जारी फरमा, ताकि उसका खात्मा ईमान पर हो जाए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी, उनके जुमले भी ख़त्म नहीं हुए थे कि आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में पहले कबूल होगी। जैसे उस मरीज़ पर नज़र पड़ी जो मरने वाला था, उस नौजवान के होंठ हिलने लग पड़े, लब जुम्बिश करने लगे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसके करीब गए, उसके होठों पर अपने कान लगा दिए तो सुना कि वो नौजवान कह रहा था कि ऐ मेरे करीम रब, मैं अपने किए गए गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ, मैं अपने किए काले करतूतों पर शर्मिंदा हूँ।
ساری زندگی میں نے غفلت میں گزار دی، ساری زندگی میں نے آوارگی میں گزار دی، لڑکیوں کو دیکھنے میں، عورتوں کو جھانکنے میں گزار دی، دوسروں کی عزتوں کو اپنی گندی نگاہوں سے دیکھنے میں گزار دی۔ اے میرے مالک، میں گناہ گار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں جرم وار ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن میرے مالک میں مرتے وقت تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما۔ مالک میری توبہ، میری توبہ، میری توبہ۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان توبہ توبہ کرتا مر گیا، توبہ توبہ کر کے اس کی روح نکل گئی۔ سبحان اللہ، جب توبہ توبہ کرتے اس کی روح دار فانی سے نکل گئی تو امام زین العابدین نے خود اس کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی تدفین کی۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے لوگوں کا فرمایا، اے لوگوں، مرتے وقت مرنے سے پہلے پہلے انسان کی دو باتیں اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، یہ دو باتیں اللہ کو محبوب بنا دیتی ہیں۔ اچھا، تو وہ دو باتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، نمبر 1، مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، اپنے کرتوتوں پر شرمسار ہونا، اللہ کی نافرمانی پر شرمندہ ہونا، خود کو خطا کار سمجھ لینا اور اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں۔ نمبر 2، مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لینا۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہیں۔ توبہ کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے، اللہ خود فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسے توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، یعنی توبہ صادقہ، جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اس کی زندگی اطاعتوں اور عبادتوں میں معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے بچتا رہے۔ سردار جو دو جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والے آزمائش میں مبتلا مومن بندے کو پسند فرماتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، رکی نہیں ہیں، تو ابھی بھی توبہ کا وقت ہے، پکی سچی توبہ کر لو۔ اچانک موت آ بھی گئی تو کیا کرو گے؟ توبہ نصیب ہی نہ ہوئی تو مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کتنا خوش قسمت تھا وہ نوجوان جس کا مرنے سے پہلے پہلے توبہ نصیب ہوگی، کلمہ پڑھ کے مرا تھا، خاتمہ ایمان پہ ہو گیا۔ تو کیا کسی کو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، توبہ کرنا نصیب ہوگا یا نہیں؟ لیکن ابھی تو سانسیں چل رہی ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا اور اللہ کے حضور جھکنے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، عرض کیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو نوجوان اپنی نوجوانی میں توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا 5 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جس کو مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نظام انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اور بندہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ 7 سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر اس کی بالفاظ یہ خواہش پوری کر بھی جاتی ہے، وہ 7 سمندر کا پانی پی بھی جائے، پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کی ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد، وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہی کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو ہی اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے، یعنی جہیز دینا فرض نہیں ہے بلکہ اسلام میں بہنوں کو حق دینا فرض ہے۔ باپ کی وراثت میں سے بہنوں کو ان کا حق دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکہ میں سے جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق و حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکہ پر
बेटों का खुद तन तनहा कब्जा कर लेना और बहनों को उनके शरई हिस्से से महरूम करना नाजायज और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाजिम है कि बहनों को उनका हक को हिस्सा इस दुनिया में दे दे, वरना आखिरत में ही देना पड़ेगा और आखिरत में देना आसान नहीं होगा। हदीस मुबारक में इस पर बड़ी वईदें आई हैं। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की 1 फुट भर ज़मीन भी अज़राए जुल्म लेगा, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों में से उतनी ज़मीन उसके गले में तोक के तौर पर डाली जाएगी। एक और हदीस मुबारक में है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मिरास काटेगा यानी उसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी जन्नत की मिरास काट लेगा। याद रहे कि जहेज़ की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं बल्कि यहूदियों की रस्म है, और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस तरह यहूदी की औरत को बगैर जहेज़ के कोई शख्स कबूल नहीं करता, इसी तरह आज इस्लाम में भी औरतों की शादियों में सबसे बड़ी रुकावट जहेज़ की लानत है। गरीब आदमी की बेटी बैठी बैठी बूढ़ी होगी कि जहेज़ का कोई बंदोबस्त न हो सका। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बहन का विरासती हिस्सा तो नहीं दे सकता, अलबत्ता जब उसकी शादी का वक्त होगा तो जहेज़ दे दूंगा। लिहाजा फरमाया गया कि बहनों को बर वक्त हिस्सा देने वाले की रूह मौत के वक्त बड़ी आसानी से निकलती है। एक औरत का भाई जब फौत हुआ तो उस औरत ने बहुत इसरार किया कि मुझे भी कब्रिस्तान में ले चलो, मैं भी अपने भाई की कब्र पर जाना चाहती हूँ। खैर उसके ज़िद पर उसका ज़िद कबूल किया गया और उसे कब्रिस्तान में उस जगह ले जाया गया जहाँ उसके भाई की तदफीन होने वाली थी। उसके देखते ही देखते मैयत को कब्र में उतारा गया और उसके भाई को मट्टी के सपुर्द कर दिया गया। जब दुआ की बारी आई तो तमाम अजीज़ व अकारिब के सामने उस रोती हुई बहन ने आसमान की जानब अपने हाथ उठाए और आसमान की जानब देखा। उसका दिल रो रहा है, आंखों से आंसू छमछम बरस रहे हैं। उसने एक ऐसी दुआ की कि लोगों के मुर्दा ज़मीर को जगा दिया। रोती हुई बहन ने आसमान की जानब देखकर फरियाद की, ऐ मेरे मालिक, ऐ अदल व इंसाफ करने वाले रब, आज अदल का दिन आ गया है। ऐ इंसाफ करने वाले रब, आज मेरा भी इंसाफ कर दे। वो रो रो कर कहने लगी, मेरे मालिक, तो मेरे इस भाई को अपनी रहमत से दूर रखना, मेरे इस जालिम भाई को अपनी रहमत से इसी तरह दूर रखना, ऐसे दूर रखना जैसे उसने मेरे वालिदैन की विरासत से मुझे दूर रखा है। मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहे, लेकिन इस जालिम भाई को मेरे बच्चों पर जरा भी तरस न आया। मैं अपने बच्चों को हराम जानवर का गोश्त खिलाने पर मजबूर हुई। मेरे बच्चों ने बड़ी गुर्बत की जिंदगी गुजारी है, जबकि मेरे इस जालिम भाई को कभी भी हया ना आई, कभी भी शर्म ना आई, कभी भी रहम ना आया कि मैं अपनी बहनों की विरासत का जो उनका हक है उसे अदा कर दूं। ऐ मेरे मालिक, तू आज इंसाफ कर दे और जिस तरह से उसने मेरी विरासत के हक से मुझे दूर रखा है, इसी तरह तू इसे अपनी रहमत से दूर कर दे। तो ऐ मेरे भाइयों, सिर्फ एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर यह सोचो कि जब तुम अपनी बहनों को उनकी विरासत का हक अदा नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए दुआ मफ़रत करेंगी या जहन्नम की दुआ करेंगी? बहन के लिए ज़ालिम बन के मरोगे या मजलूम बन के? ऐ नौजवान, बहन का हक खाना ऐसा है जैसे खिंजीर का गोश्त खाना। हज़रत सईदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ मुसलमान, बहन का हक बर वक्त अदा कर देने वाले शख्स की रूह मरते वक्त बड़ी आसानी से निकलेगी। फिर फरमाया, कसरत से सदका करने वाला शख्स यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अपने माल दौलत में से यूं सदका करता है कि जब वह अपने एक हाथ से किसी को देता है तो वह दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलाए कि यानी दूसरा इंसान वो है जो कसरत से सदका करेगा, तो उसकी मौत के वक्त उसकी रूह आसानी से निकलेगी और जानकारी का अमल उसके लिए तकलीफ दे ना होगा। नंबर 3, ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली से अच्छा सलूक करने वाला है, यानी अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों और बहन भाइयों से नरम दिली का रवैया रखने वाला है, अपनी बीवी बच्चों से प्यार करने वाला है, हलाल का लुक्मा कमाकर अपनी बीवी बच्चों को कफालत करने वाला है, हलाल कमाई से बच्चों की परवरिश करने वाला है, बीवी को हलाल का लुक्मा खिलाने वाला। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब रिस्क तंग होने लगे तो दस्तरखान को वसी कर लिया करो, यानी अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करना भी सदका है, उन्हें खिलाना पिलाना सदका है। लिहाजा ऐसा शख्स जो अपनी फैमिली यानी बीवी बच्चों पर खर्च करता हो और उनसे हुस्न सलूक करता हो, तो जब वह दुनिया से रुखसत होगा तो उसकी रूह निकलने में आसानी होगी और उसे कोई तकलीफ ना होगी। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स ये सोच कर नमाज अदा करता है कि जो नमाज वो अदा कर रहा है
وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کفر اور اسلام میں تفریق ہے۔ تو 5 وقت کا نمازی موت کے بعد کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا 5واں وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی ہے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی ہجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے نصیب پر رویا کرو۔ کیا تم اتنے سنگ دل اور ظالم ہو گئے ہو؟ آپ کا دل اتنا پتھر ہو گیا ہے کہ تمہاری آنکھیں آنسو بھی نہیں بہاتی۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک موت کے وقت کی سختی کو دور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔